हेलो वेलकम नाजरीन। एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास ये आई है कि मुजफ्फराबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टोर में केमिकल्स लाए गए हैं और वो केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल होंगे मुजफ्फराबाद में 28 और 29 को अगर प्रोटेस्ट होते हैं, यानी ख़ास तौर पर 29 सितंबर को जो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो पानी फेंका जाएगा और ये एलोकेशन की जा रही है फायर ब्रिगेड वालों को। लिहाजा फायर ब्रिगेड वाले ये केमिकल पानी में मिलाएंगे और फिर आवाम के ऊपर इसका छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे इस पानी को। और ये जो केमिकल है इसकी खसूसियत ये बताई जा रही है कि इससे जिल्द पर, स्किन पर शदीद खारिश शुरू हो जाती है। इतनी शदीद खारिश होती है कि इंसान एक अजीब व गरीब किस्म के कर्ब में मुब्तला हो जाता है। जिस्म की खाल सूजना शुरू हो जाती है, जगह जगह तरफड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, इंसान खुजाता है पूरे जिस्म को। और उनका ये ख्याल है कि ये केमिकल से जब लोगों को खारिश पड़ेगी तो लोग तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे। ये जो केमिकल है इसको वाटर कैनन में भी डाला जा रहा है, ये मुझे बताया गया है। और मैं आपको वो पूरा खबर जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ जो मुझे मुजफ्फराबाद से किसी ने भेजी है, बल्दिया से, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही के एक बंदे ने मुझे ये भेजी है। ये मैं आपको नाज़रीन पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है कि अवाम पर जहरीला केमिकल छिड़काव करने का हनूदी फार्मूला तैयार। बहुत अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद को कुचलने के लिए बल्दिया मेयर भी बतौर हथियार इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। इस वक्त जहरीला केमिकल जो पानी में डालकर मुजाहिरीन पर इस्तेमाल किया जाएगा उसको बल्दिया दफ्तर के स्टोर में स्टॉक किया गया है, जबकि कुछ रोज़ पहले नून लीग सिटी के सदर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अवामी एक्शन कमेटी की हमायत की थी और इफ्तिखार गिलानी भी निजी महफिलों में बरमला अवामी एक्शन कमेटी की हमायत कर चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त नून लीग मुजफ्फराबाद के कारकुनान की बड़ी तादाद अवामी एक्शन कमेटी का साथ दे रही है। साबका एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ख्वाजा आज़म रसूल साहब भी अवामी एक्शन कमेटी का ना सिर्फ हमायत कर रहे हैं बल्कि वो उसके कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। और साबका सिटी जनरल सेक्रेटरी इरम कुरैशी इस तहरीक में शाना बशाना चल रहे हैं। बेशक पिछले बल्दिया मेयर की सरपरस्ती में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जहरीला केमिकल मंगवाया गया था, जिसे फायर ब्रिगेड वाले पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, जिससे मुजाहिरीन को शदीद खारिश शुरू हो जाएगी और मुजाहिरीन को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। सवाल ये है कि बल्दिया मेयर क्या वो खुद इस अवामी तहरीक की हमायती नहीं थे? अगर हमायती थे तो आज हुकूमती साजिश में आप उनके शाना बिशाना क्यों नज़र आ रहे हैं? तमाम मुजाहिरीन से गुजारिश की जाती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से अपने आप को महफूज रखें। अगर इसमें मौजूद पानी आप तक पहुंच गया तो जहरीली खारिश से कोई भी नहीं बचा सकता। अब जाहिर है ये हमें खबर आई है, हमने वो खबर आप तक पहुंचा दी है, लेकिन इस खबर का, जैसे मैं कहता हूँ, खबर का एक बैकग्राउंड होता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 29 तारीख की जो हड़ताल है ये पाकिस्तान की सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी मुदाखलत के ख़ात्मे की हड़ताल है। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि जो लोग आज़ाद कश्मीर में नहीं रहते वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और इस तरह से जो 12 सीटें हैं महाजरों की, वो 12 सीटें जो महाजर रहते हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, कश्मीरी महाजर जो इंडिया से आए, उनकी ये जो सीटें हैं 12, ये इस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि ये टिकट, ये सीटें किसको दी जाएंगी। लिहाजा जब असम्बली बनती है 51-52 लोगों की, जब असम्बली बनती है, इलेक्ट होती है, तो उसमें ये 12 लोग जो है, ये ताकत का तवाज़न जो है इनकी वजह से तय होता है। और कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है कोई गवर्नमेंट या प्रो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में कायम नहीं हो सकती। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ एक और चीज़ कि बहुत से लोग इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़, और वो ये कह रहे हैं कि देखो जी, वीडियो चला रहे हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी का मेंबर है और ये पाकिस्तानी फ़ौज को कह रहा है जिंदाबाद, और ये पाकिस्तान को कह रहा है कि जिंदाबाद।
تو یہ تو عوامی ایکشن کمیٹی تو پرو پاکستانی ہے. اچھا پہلے وہ ان کا چورن نہیں نہ بکا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. وہ تو انہوں نے مذاکرات میں پہلی بات یہ کی عوامی ایکشن کمیٹی کے سینئر لیڈرز نے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ بتائیں، پاکستان سے آپ لوگ آئے ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ کے ہی وزیروں نے کہا کہ ہم انڈیا سے فنڈڈ ہیں، تو اس کے اوپر اپنا موقف کلیئر کریں. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انڈین فنڈڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہم نے سامنا جو ہو گیا تو اس کے بعد پھر اب وہ یہ چلا رہے ہیں. بھائی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں ہر طرح کا بندہ ہے. یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ مسلم لیگ ایکشن کمیٹی یا پیپل پارٹی ایکشن کمیٹی نہیں ہے، یا مسلم کانفرنس ایکشن کمیٹی نہیں ہے. یہ عوامی ہے اور جوائنٹ عوامی ہے. تو جوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ جوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ریاستی سطح پر، جو ریاستیائی سطح پر جتنی عوامی ایکشن کمیٹیاں تھیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز تھی، ٹرانسپورٹر آرگنائزیشن، ٹریڈر آرگنائزیشن، پینشنرز آرگنائزیشن ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ بھی سب اس میں شامل ہیں. لہذا یہ ایک بہت بڑی فورس ہے. آج تک اتنی بڑی فورس پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں دیکھنے میں نہیں آئی. اتنی بڑی فورس تو انڈین جموں کشمیر میں بھی دیکھنے میں نہیں آئی کبھی بھی آج تک. حریت کانفرنس کچھ بھی نہیں ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے. وہ تو فنڈڈ تھی اور سارا کچھ تھا اور وادی سے باہر نہیں نکلی. یہ تو پوری ریاست کی تحریک ہے بھائی. تو اس میں ہر طرح کا نیریٹو آئے گا. اس میں پرو پاکستان نیریٹو والے بھی ہیں، آزادی والے نیریٹو والے بھی ہیں، اور نیریٹوز والے بھی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے آپ عوام کے جو مسائل اور جن کی وجہ سے عوام باہر نکلیں اس کو آپ ان چیزوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ ان کمیٹیوں کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے سیاسی بحث کا، تو اس میں کس کی دلائل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس کے رخ کو، اس کی سمت کو آزادی کی طرف لے جائے، پاکستان سے آزادی کی طرف لے جائے. یہ لڑائی ہوتی ہے. لڑو، کمیٹیوں کے اندر جاؤ، بحث کرو، انہیں سمجھاؤ کہ کیوں آج پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اتنا غریب ہے، کیوں یہاں پہ ہماری 20 لاکھ سے بھی زیادہ کی آبادی باہر کے ملکوں میں مزدوری کر رہی ہے، جبکہ ہم سونے، جواہرات، گیس، تیل، کوئلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اربوں خربوں کی معدنیات پہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن در بدر خاک بسر ہیں. تو یہ جب آپ بحث کریں گے تو وہاں سے یہ بات نکلے گی کہ ہمارا اور پاکستان کا رشتہ کیا، ناٹ لا الہ الا اللہ، بلکہ تو کھود مینو کھلا، تیرے وسائل میرے وسائل، تینوں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم ان کی ایک کالونی ہے. بہت شکریہ. اس خبر کو جتنا دور تک پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. ملتے ہیں اگلے شو میں. سو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.